wala arsi hakketo ataran kuntu tal sa njana telefon njana la sale c'est bon Namiratullah c'est bon arsi nanari Assalamu alaikum jambutu gunde direct le latin ataran kuntu tale non mais c'est bon inchallah wali de direct le la bouton voilà alin de direct le la ataran kuntu tale non bari inchallah matana nari la Ibrahima ni bije e kan nabo arsena nari janne mo bouton be direct le la jante Assalamu alaikum arsi hakketu ataran kuntu tale non bari c'est bon bata téléphone la sa mbeta la mana voilà inchallah walimbe saim na invité mbama konondi be plan drame mbama konondi be plan bima konondi ni connecté ta ihi kannabo asi hakketu dégradé manna makono ngala Ibrahima kili ah c'est bon meta je ok c'est bon meta la Ibrahima je ala Ibrahima accepté meta demande la tahima téléphone abo sokon na sokon na abo sokon de
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Inshallah. Ale Ibrahima connexion beta tahima. Bima konondi. Mata autorisation tay ma Ale Ibrahima. Comme nga fa nyamen na. Une connexion bentam bébé tara men na la ha partager. Ala katala ha partager. Ala ko jama se siya men ben nasumu wala mela. Oh my god, je suis pas dessus. Allô, oui. Oui. Allô. Allô. Allô, Ale Ibrahima. Eba masto. Na, moko. Ouais. Ade mama me ngona. Me écouteur. Ebe écouteur là. Allô, ça va? Non. Allô? Allô? Oui, ntulubila. Allô, ça va? Allô? Ntulubila. Allô, ça va? Allô? Voilà, Eba mela. Allô? Ok, ntulubila ouais. Mustafa ine wura. No wura mokono mbe wura ata mokono. Ntulubila ouais. Wa ntulubila ouais. Ah mokono. Ok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La paix et réconciliation jama ke ana musulu ntende namo toho aldin alkum tadho Mustafa Sawani ana futa khal konto wura ina barin ya controla mislime ya controla tignita ya controla ametan bi kiko men waxato men mutasayin mardi anin vendredi wobe kala dunnati union la paix bulla senna invité lu tigi waxti menna ala ko ni hana sumo barin ya sumonka ala Ibrahima nin ala Ibrahima le be ni honna bi ni kayen ko pilan drame na ha sumundo kele jang o waxti jansi sumo ko la bari ngal hakkiliro siya ko fo ngan sagi akkilila to kon na hana na ngana halar ya blakini kuma siya man ko question siya man ko ambi na sumo be kala ki ko me kutubo ni ba fe ni mo la sumo la ko fa hamu actualité même be mutara ko be mutara ali be sumo wala ta hana wala kan ala ko ali se nyoko ko ham bar mbaba la be jambo la pe kala ko positif ma fo ni men na tan da pe kan adana le hana kuma kurun fo ten tun parce que am bi mo be teri men ali ni jabi da pe la jabi sia mba fala
Ndolo bila boy mais Mustafa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nata jawura ina comme il est invitation ha accepté ha ke bonyati yen. Mais muslimo be kontona muslimo be dunya jawo jadi na kontroba be yen. Katra bi na hakili ngalma men mu jahango ti jahango be duniya je wojan bi kontonna mbe jahango be fanan sagoto mbe bela ya marola mbe bela mela ngakiro be bela nimmen be hakili kilinto ala munni hakilo benna nimmen kilinto ala munni fana hakilo benna hakilo ni ala ba benna ala marigimbe ala tarara ala ma benna to nyaala kan ha ben sarenga ma ha ben kuma ala nala kila la vitamina ala nala kila hanya mar benna almu benno ma ala nala kila ha vitamina almu fatano ma amin allah ya na troke be jahango be ya mando bodoto men kanu men man kanu nin kama so sahada ta fola la mu yen na control be mo golfi meti bar be dendi hala madin nyina na hala madin nya control bol fananye wala mo sawane awa ta fa hamon na kuma kan albe jam fari no na donni abe bori no hon koto be sumun na le ala ko interse ma kono ndo ke donni fana yo non do ke hay hakura kuma la mela isa akoto yo 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 nyabala ko alfa soso baliya bi mbe boleti yo bon bi nge waxto yi mento ten mbe question mentala ko sema alfa soso de ba fam ya soso alfa soso mumunti ni ko kase kele aseke kunjo mankan ni ko fanan ka meke ameke kunjo mankan mba fe bi ngasumu ngo parti wo do kan donni ala ko jese la kenaya itala avi momenti wo ulto ala ko bari ngari sa hakili soto akuma wo question o fiso o jabinya ni amitoro Mustafa alahum batame abata denya bata bunyamba kuma kan anyi konyun kono batale me siyama batale me réseaux sociaux kan batale me Facebook kan alfa soso ani alfa soso baliya ni mo kan ne alfa soso fo mo ho man kan alfa soso wo mu question wala ti men jabo man so ne ya ba adamadi nyakto adamadi nga fo ya to nyaale ken fo ni man to nya fo ya to nyaata na fo mo ho ni se ko te famba ime toro mais ni walte ne la isana toro alfa tout de alfa mi fo ni sa soso ni ma soso tout de alfa mi fo albe sous minto bante ben jenti ten nin drame ke bali hima din afrique sain ko be hata jurun kudo ma janta kam min kala afrique ya halo ndi ma de ma lenga ke ni ko sain ko gammo bata si ko be ga 200 euro la bo ko hima gyara ko be gammo kala mbo kala le ninna alfa alfa nan ko nyen sain ko nya wonyan dima ko fidawo lo bila ko nga boro ke halata afrique drame dinga min bebi jambe ba kala le satra e halam bata alfa la ya maro rabatuno ninga mo min je bo soso la nti mba fole nan ko bata alfa soso ba ninna drame alfa li hima dem bi legine ko la drame ke balu ko drame tanya bata dun legine ko drame min be legine ka be bata ko be hadun sanni mois de janvier yala est ce que be sonna lo ba fo de sonna
mekan ni man yamaro mutanjara mun kasile mal fal soso alfa soso ni alfa soso bali asadi alfa soso ni alfa soso bali asadi même ala yamaro da kuma kan dole batun bekili woto sano min na batala batula afani ba ke bal hadisi de sayan ko jahan gomin bebe france ko jahan ga tanya batar lagine ko ngadu halan ta dunna sata yala batal hay alfalla ya mar so sa de pa obe de pandi ya marulla e bata faamu allo musafa allo mara fo raison de bendi nyala fo yala mu yala bar nta tulubi da voilà alfalla soso ani alfalla soso baliya o kembe fatana kumo walla men fata men soso men mesoso o kembe fatani walla ntala avile ken joti ila avile joti yo donc mbata je fahamo afo alifalu ko hay bulula den non kan jam haya marudi ko ha bodi sara ko ha kwara do ke bon wo ni soke barni alifalu hi kan na bosayen ko kontere be hadum yo donc wo yabaro la batiman soni ya parce que be ta la kala nambaro le tinyo wo bata ke yamaro ti ala fa hafa anu ni ha atuje bata soso ni dunga ke faida ko ta ho alibe yen wo kono lam mbata non fana fahamu question o fulan ko momenti ala ibrahima e bata me kuma siama fo jam mo fonni ke siama te men fola bi kono la nsa fo le sal ngolma nsa fo jimbara ko to nsa fo dulu to nsi je kuma dulu fola membe waxto nyinto alhaji golle muyti nteke mais be me hanya fala mum bi te hanyirin ibe kuma dolu fala dolu me men fo banto to isa fo bun kono mum bi kan ibe karli munna mun ne be kuma late bon Moustapha, il est question c'est très très important parce que mo ka sabo sente kili tilingo kolla harri merci o mo hasiya isa fonye alaji ko isa to nyafo ito kuma men akadin tulo yen abe bendin sawabu le fanamba alors Mustafa nte kuma min fokan ntenta kuma fala nko ngadiya mo yen nte dunya to goto mbe proféreri e xamuta xan cité xan den xan faxa to ñaado kan sani xa taxa jaxa ngolma de londo xa médaille do dima fan ñaado kunna to ñanta fen fen din te fo to ña ila lahuma so mi nganda mbe proféreri e xamuta xan cité xan den xan faxa to ñaado no fe sani ka taa mari hameda ido di mafanya do kan iyo e kan fa to nya do kan sani ka taa meda idi mafanya kan ko killa be dunya ko no fo beye ala taala la hambe da hita mustafa da hanta da hi baba da han baba da hambin bada hi bin bada ibin ba mu ita bimbati inta fana bin ba mu ita bimbati ba ba mu ita babati inta fana ba mu ita babati ini beden dimenna wala mu muslime ya ni ala ko nin kila ko nin tonya fa muri bata wala hake atala hadalin alquran suratul ahzab kono billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim أكو الذين يبلغون رسالة يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا أكو مو بين بي على الكيل على السيلا على كومو فون جنيا منا
nkila ha kuma fonye nyamina nkila hiban ku men mai kon kanake atala ko fanangi banga ba kon kanake aka ya marala mo ho men be kila wala sila wala mo golti men be tilan atala nya bar fa ke mo golati e kala silan fen fen dinya fo ala ni tilanta adama dinga nya ijana ke adama din wala jongolati mo ho mo ni tilanta nya ni ta makiyata adama din wo adama din fanane parce que adama din wala jongoti moya même be bogol fatandi men haka do mala to nyala do ni me xani do la tudi xa ala fula nyanga ni fanna adama dinga do la hiden wala wori kila ala fula nyanga ti ne wobi la koto wallahi billahi tallahi isa mo nya ko wala saxa inte ala ko ni na betgo mo ngadi ala ita haju metra wala men ni ta xani long ko ala la hita da hinati dunya ja hamo ho fananda hanati dunya jang fen din titani mo ho tema fo adama dinya ata atala atala ki wasuina ka tala handa atala ben khaira na kolu be ala bulu anta jombulu ni wa tawhido tarate tala iga atala kilim bagaya la kolu to hafu konta ko be ala bulu anta jombulu arabul ko lama ko sha afakala ka abidala lumena hatala diya mo mo yininka ala bidala lumena hatala diya sha afakala ka amma bezo mo gala avima ko be kare man sa dala hata diya nya mena hida ni ko tauhido lo di alma ya halo ka alla mo goti ala be kirin ala kun mo holo mu do te ko ite ni ga minje abeto nya to kana silenda mu me kana ya to nya ike ngalan ko kun sembo se bunya nya wonya nin to nya tabe boilale to nyati fata sa wosan itala mo ko do yari to nya ha bo kinga min sada muta san wosa so la jama'a siyari nta fara mo ko len ko alan bananta ke ngai mana so na mo ya kono na lakhira anaka sade nga men fo ko ngala batu mbola doro nyenenda ko mu kilinti nlata ala fanana na ka men tege nyambola sotora na kan fa nya wonya ndi abata annabi mo do fa wonya na ka hewo herere tege ma bata tege kafiru do fanan ma ko lu ba tare bulu kunta mo fa na hada madinya to nta wayla ko mo gonta fuiti fo mo ya ko la ni ga hada madinga bodi imam fuije mo wala mo ko ite na be to nyato ha madima atana ke mo goti ni ga ko nya yin ka be fanya to ya ha tuje ja ngo bum ba ko ita wali ma nya sotora ya alfulan nya ngal ni hade fanna hide mo golula femmendu be dendin wala mo adama dinga ti fenkil ngamente dindi wala mo alati femmen be dendin ni hide wala kunti bulla albe be jolon na de wala hake ala ga fa to la ko samadu ko fenga be dendin tele ente dendin fuila ni hi den fen dendin ala ente dendin ko femmen te dendi den wala wala mo illallahu man soti nta wo tawhidul soto ni nga kumo minje mbo wala fala lundo mbo wala fala wulungo ato nyadula ala mon dia lete yen silen ala kanan dia te o sanni hi sambe mo hola isambe atalala ni idiato hari don kila la le don kilo to sen fonde ne alfa blondi fana nar sigira ni be ako fole ako diara moye imadiya moye ibadiya ala yen kuma banda ala mo diara moye alkane diya moye ni to diata ala yen ko batabe wala wal fata nin to to nyaadi jamina benno na fola na konta jombula be ala lu nan ko be kudo kala na to nyaawo kan rahmani maf'ul ni ila allah ma so xamen na tegente en ko mba so tole mbo so tola khera wo khera ci tamma ne mo ko ngala ala lakum tana wota na ci tamma mala mo fana ko ngola ala lakum bidin dindim ma ndun tamma dara sara nga tawhido kara nga usulu salasa kara nta ken mo gol fatanta adama dinya nyima ya nyi ko ala kan jamara la nyami nan so wala fayen adama dinya kuru nya nyi sem mata kan nda bari ngalo nan ko kunta jombula be ala da bulu nin ta to nyaaje alma diya le kana diya mbol kan fole wala mu wala kan tani mo gol fatan tele joti dole jana question wala nja ta de ta parce que mbel question do fengala jam
Yo. Apanya ko monsieur Dramé est-ce que Yo. koni différence bele musulman lu ni jahango le tema ou bien ni différence bele kontongo la c'est-à-dire aje kuma la fisa mante ya de ngalo Alors Mustafa jahango meta fanga la majege yala yo jahango meta afanga la majege yala ntenne dindi nyato ko fini jahango qualité do ka futa jang dilla aba afanga la majege mame jahango ba fanga la majege ngo jahango yo metam fanga la majege yala yalo atala yaka wunya atala kewuti ikaranta nya wunya kila karanta ti ibemba karanta nya wunya kila karanta ibemba ti ibemba hakulo nya wunya kila la hakulo ibemba ti ibemba hakilo habu nya wunya kila hakilo habu ibemba ti nkila ko kele nkila wala bonso ko kele bulla ha bonso ko kele yala ngole fo nta wala fo mo goliye nkila la bonso ko kele bullu nkila amman ku kele dino nyinto menga bonso ko si وليس منا من قتل بالعصبية وليس منا من قتل بالعصبية أكو مغون أتلا دينو نين كو كنا كو بونسو كو كاتبو ولا كريالا دينو نين تو يو أكو كوني فقط دينو نين تو بونسو كو جيرو يتبو جيرو دون الله نغال كالا ولي نتا نين فقط تنتظر دون جهنم voilà voilà silen ok arabu ke do ko nyala Sheikh Abdul Fattah rahimahullah ta'ala alam ya fala ma ko tama ko bonto ko agu ale ko trambiji mo bulla sayba labati tar ko la anabe mo saybo be sigirin saybo den sente amina kila ko saybo len ko jibril digita mabi hanabe mo saybo na kuma fo o kuma ha anabe saybo be kon to fili hakiya sayba kenyin long abedru ko to mislimato anabe gebe don kala mislimato nyamina kila ko munna ko kaka la fonnya ko min boko makala wolo wata ta geya mun to uhudi keloto bata sayibo en bara bela rabe ni bola mo godo na sayibo en jaha akobar ko nin toro ko ako bonso ko la kan to bele kelo en bela ko bonso ko la kan to bele kelo en bela to man dun kila no fe mi ato le pata bonso bata de mi ato so wolo defandante dino defandila Allahu akbar ise me jaha ngolla nalbe kumala asa kiyen fan kontol ben fan sun dino le to asumu nyato ino bonso ko he fusun ta jahanga yati mo yala mu iko fulaya iko maninga ya iko bagaya dole kan yinto alquran o fana ngaitan le ku fuite mo yati fo adama dinga yake mo kendoti ala taala ma bonso la fisi ya bonso mo la fisi ya nyogonti nonte amia fo non ko fa iza nuri fala ansaba bainakum yawma izin wala ako Israfil na abuto fe konto me mai ne kasawane ko bantale drame ko banta wolungo bara menke abita ni wala tema
ni bonso ko muto nyaala tinu ata la ka bonso ko nyuma to alquran mintu ata bonso ko le be jangul bu da fitino nyimbe la mo ko ba fole ko godi ko le na ta jahanga yati godi ko man jahanga yati nga jahanga ya sigi tribalism ya la kan tribalism ya mbiri sa autour de discours de publier Facebook la science semaine dernière on ne peut pas lutter contre le colonialisme après on accepte le tribalisme mais no kele la tuwa wul xane kunna ko xana girba dungo ken kunna an jonya mo lu baje mo ku ta fana nga wulin to ko be fi samanta ta ben na bonso ko kunna hisgin kunna ko nga sabti ko lo liyan ko bang na lutte be trindi wala tribalisme ya atala haja hanga yatinya jahango de fitina min beto de min bele kenya la khafani mo hola fis mo hola officiel no mo hoti bar bonso wonto be nga fita bonso do beti musafa wala kata jahanga ya problem fangati bo le na makini kinila hanan la kenya men bo to ibe ko fo ndo sa ka be bonso le contre mais mo be tara le bonso le contre ibe ku ke ka mo hola to men ke ka ko mo hola mettra le contre mettra mo ne mettra le contre wala problème be jahanga kunda jahango ki den tribalisme ya inela ngani je la Guinée élection tout le site de la Guinée 24 en 2010 et ça faut site de ko Guinée 24 pour Moussa Diawara ako wolunga abe sidi ya tour le critiquer là on te bien sidi aluna sidi hajunte na problème fa auto mais ako ko jahango ni fulu ko 21e siècle ni hambi ndoro to mo ko tan ko jongo e bata fahamu parce que ko be sigiri tribalisme ya la kunna nga nyoko majega ya binki wonya sanke meni ko be nyoko majega la fani yala atala ko ma ko yukhadi'una Allah wal ladina amanu wama yukhadi'una illa anfusihim wama yash'uruna be nyoko majega ya la ketanya fana ko be mokutal majega la men ta kala man dun to mo majega la fon fango wata la banku men man dole to bi ngana fanya fo nyoko nyo wata la banku men ma bi jango dole to tribalisme ya la ka jago jonyati parce que man jonya mu puissance kuta tibe bola ko kan hanesi gal kunna arso ma doron sala ko sembo ba tribalisme ya bon to la fisamante na ko ta la kunna sa tabe na haki ala kan ta kan be makangati al qur'an do la wodo lan ta jaminga ma to al qur'an do la beto be ko nga beto bare ni ha do la ma ko mo la sa me ko ngaje ke ba latane mustafa ala ki te bemba jele akanta bembaje hana kura hankila sugandi hala fisiya mu ho beti sallallahu alaihi wasallam asafan kila doron ma ibn ba ta ganya wanya ni sallallahu alaihi wasallam mai fama atala mangana fonni alqur'ano kolla ako ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahuhu akon kila kaza haja mar menna hamen falen kala hoke akona halafata me makala ho tuje amma fare yende da kuna bin bala min ke kala ho ke amma fa da kuna bin bala halafata me makala ho tuje ya adama din ala londo soto anala ala nya silango tanke aha balu nya bo londo nyim bul ha kuma kan sobe la mutalangam balu wala fulu lan takilinti wala ka annabi mu sallallahu alaihi wasallam jihado borin ala ako sayi bolen ko jihadu kutaben bulla ko min ngagol farfalo nyinti akayan ko mu jihadu woti ako ko hanne kele hanne bo adiyana ko kanti ako ko ndaka tudu jibalu bil lasbai aishar min al hawa ko hibul ko ninga ta ko ko fara ko so ne ata hine kele haba diyana ko kanti muhammad ben idiya woto wono be mo wal masidanna barni ko mo koy ndole mina sa se kien fan ko imesa ko leili ni tano ko bi masoto wakato ko fanan le fanna ni hera ko mi masoto ko fanan le fanna kifan mo wala kifan tabe kifan ke dem imma ko demi die ma ala tibaringa ala tala sire wala mo fadi nyati kadibun wa khiyana tafanya dorona wa ninjan fa ko kullu ma asabakum fa min allah naman yisoto igalan ko mu alalati bar mo wodol fa mata lawala mo wala jo fala to yewnya fan bar to la do bi fa to la iyo parce que mo do ko tanya la le alla mo do to fo ako min ngo halaji ko fa tala ko mo na mo do to fo ko yitaki wala la
nga ita ki menno nyan ko du ako fana fakata ko du fana ita ki jonna yo iya mi mo ya ko do kita kala bata fa atadu atafana bata fa nga atadu ita ki menna atadu ita ki jonna Allahu akbar wala awa hakkilo wala be jangol do bulari men man tawhido so to hitili ala la direct ko fo ya fen kutala nyini ebe min fo ya ma kutala nyini ebe min lala ala kan ko ala ko hima de may la ko nyaabo la ko ala kilimeno wo mo golu be to mo golu ha fa fa ne be to nyala to fanni man tawhido lo so hila ko di al mahamu ko mo godoronti ni na benta e ha bunya fa ne bunya ni ha danti bunya de ha tuje ko mo golu mo konte ime to ne fanti nan da hanta ne mo golu fatan nta ko le long mbe baraka wo nyala fana mammo ko futi fo adama dingo talata alal doronna ay ko alga fo nyaminna ko allazina yuballighuna risalata allah mo ko men be atala la kumo nyi nyasi fala ha men fo nyi wa yaksaunahu wa la yaksawna ahada illa allah wa tasila ala doronna nyi mesla mo gonya wa kafa billahi hasiban walla ko kembata atala wasi korosola ni be alkan fo la imeno slanna mo gonya ese la alla nya bar adamadi ni ta makata mo golla ko lolu benta kala bannati ni na baka bar ko khabonta to ni na haka enta ka fenso to nda ke mala fen fen ya jahangol ke ma dege ya ham mo gol so la ko mo so fani ne bolala ni to banna ni ne mo golla imani alala le 7 milliardaire africain jahanga won tato yo da fa mando wollo ndo to mo ko banna fo ala le 7 milliardaire milliard be mo ko be bula dollar ma Nigeria ni Cameroun de ma majorité ti jahanga wonta to mata den ko hadrata jahanga bulu fo mo ko ho limani also ni ho limani also to iso no le ko le denna alala iso no kala alla jo nyimati ame fen din na tegema fo ala na ha min soto ibole domula sugula la kala sugo kono akoko wa kayfa takhafu ala al-faqri wa Allahu raziqa wa qad razaqa Allahu al-tayr wa al-khuta fi al-bahri mun fanga bi ta tilanna mo gol nya kha ala tuje fi kharta ina mo gol la ala tuje ala taala yego bumba mel balankin ngabe geto o min do atala bula kharta ko na le ba konko asiya mo ko kema fulo la baloti tinga kono ya galon ko balo ba kono balo bo bi Allah bulu ata ala kina bi ta falan balula adama dinga imala ko adama dinga na tantanta fa ko bata tantan akata fen din ta hisi gitila ha nyalo tele ko be kan nyamina nin ku men na ti to ko to e ga don ko Allah ho la nyindi ye e bo ma ko tauhidur rububiyya ni ho so to ito ne kele fantati bar ma da mai mawada so to wallahi mo si jonya wala kan tane mo gol fata wala kan ta min jan so le fo alhamdulillah ala partager dans le trou benna alba partager la parce que sumum kende bala mo inti ala ko nga mbari nge lu fanana profita la med benala la mela militar yandi ala habuto madigi ala ha partager parce que dana sumum kende bala ke benyan la sumum sifa ina mbari ngelu sumo mesa ke khanyokon toben khanyokon na tawhido toben nyinte jang ko mo ha mo tinya ou bien ha trabun kono contre ha bi la contre to nya mo to nyaliti nana ta hafo na semaine no arranger wolu abonya na semaine fanan toro idaji golo mo ibe kudo defendre la même se misili mol toro ha misili me ya toro hisini ko toro I hawo tuje wonti te muna fanna be ko sa gole di lima bon ala ibrahima wala hakem be nyalla sumun sifa e male peteke be nyalla karamo ko male karamo ko fanan men se sumun nyenten karamo ko men se akke franchement ko ha taha animal mako non fanga amin allah ya rabbi be kontona ala ibrahima question do le be mbul la jam parce que on ko be kutubo le ke kan parce que nan be ko men waxato to ala suma waxato kan c'est très très important bi be question do le fanan poser le ma parce que association ko mbena law le fanan question poser di ma ha be association ko ma i hab association ko je nyadi hanin nan ba famani a sen arranger le ba fa men arranger conseiller jo man bi bulu critique jo man bi bulu ou bien
association i ba défendre la ba finta défendre la ba il a vu monter association ko to bi ani ya même ma to bi na ko kono la Mustafa alamu benne sawaba ma nyabe association wala nteme kuma ntama fe woje dunya association kenna association bebe dunya ko na man fe woje association wala Mustafa nga exemple ta ko kilima ni mo ko fakata faransi jambi inta association to bata ko filo do mo ko bulu yo bi ni mo ko banta ni ka fa mi ka be association to ni ko ko yan ka alhamdulillah parce que ma sa tra godo be contribuer yo mais ça samba no habilo le fonyo association tanya to mon kala fatagé ko comme on met ni so da ni lumalon ko c'est pas jour de marché que on va nourrir le taureau ko la ni so akumunya ken sibati into la lumalon exemple ki ntaba mo ko be association balto francida nimbanga keta ibe association to dole me ko kinga kija baninta association to bi ibanta lo 12 ko la fo lo 12 nala parce que on le contribuer là autour kana 100 euros 100 euros ne ka ben kile ko karo man safalo o bata itanta fanana ko association wala hakan hakiri ku be dunya be na fari ni wo mi to na fa satara ku do bi to bulla parce que man ja ngol be dendi nyogon na ku mento Mustafa ni ga me ko be dendi nyogon na so so ko mo dalin ko be nyonan dalin ko mo ko ko Mustafa be dendi nyogon na albe no be kororin nin kile nga tala tilal me de nyogona ima de mesani fulo me de nyogona worto lo te de nyogona wala mesani fulo hali nyogonga ni ba tala sabe kilinta ba ni worto fulo de nyogonka ça tra problème ko tala be association ko kotola mente association fangati non te clair et net nin te fanyal fulo nyogoni institution internationale me be dunya ko na be association lati faranti jam fana association me be dan tala hali de groupe kuma men fola na sate la ten génération ni association wala association to kote ngama denne ba ko ni de ma den nga dam fatan kan habu ni ko na habu la kilin bon un exemple ni association do hatra sai association do ba den ta faranti jam ya go do récolter euro wuri keme mbe wuri keme wala ko na o be sigere mulla na ta me dura do sai na sate wala ko fonyo baba tabo jami'o bata labo no te fonyo jami'o fengo bata baka ndenti na association wala la ngogo do ben jabra wala bo fulanga na jami'o kan tabe na talim madi ba fulanga tabe menu hata association te kirin fonga wakati la bula ngabem pari ngari no ngol ka go do made mo be kere nyaadi sanno wake be nyaga la difficulté bi soto la nyaga la kan fa nya fonyo gonye ngalo mo hola guwonyo yen o ken kana ke alla intérêt commun albe be den toro men kala hotinya wo mu fele tumu ko yakono nta mo ni se ben kudo to me ben kudo to ba ni se guwa nya wonya intérêt commun be den toro men na wonta tinyala nyala ita musa fa sai guwa nya wonya ni fana billahi wallahi na ba ale wonya al mon kan ta kay bola nan to nya mon kan ta ka ila kan ta to ken wala ka din nyele toro to parce que ni toro ta interna fala Yota famu? Yeah. O ben tele filo kono depuis fort longtemps. Association intende ma masi bo nga ko min beje tebe ne dunya ko association la habe tebe. Ma association de kutinyari. Ni association kutinya de minna. Ha tra woltra me sigiri na kutinya ta makono. Oto ninta manya association do be kiri. Satara do ha créer arnaque la kama ka ha mo makalabantiya parce que manten de même monté mo do ha association fo lenye 1994 anata ala association maquette la habe nya sifanye nake ba ma ko ton tipo na alfa fanamu nga yan ko association ni be bondi mon kama ata mo fonte ko kulle ko ne men na muso ga dinga soto jang ko nga do bo ko nga 5000 francs bo kes kono ko hati go magi hala kulleke ntana ta fatu go yan ko lo hakilo ken bala motu bari ko 100 francs do nga ke 200 francs to 100 francs to mo tram ko ni pache mo go mba ben to jawol nga kaitin tibulu ko ni akaitin tanga me mutan to jang
gonga 10,000 fana bo kes ko ngala tawotu ko Afrika hi deburi wala hana na man nano a kudo kato akonya ko mebenno nga yango ke ba o mebenno ko katin tanta bulle ko mebenno nga yango musun tanta fana bulle janta fana kulle mamba ka Manta wala tani sani ndra kulle ka so ko batati nyambo tato nta banta mo mi fana be musliba terti ko ndabe bo tato bar mankale wala ati to men arande to hake amen to men arande to botato hambe association ko to fana bo nyaal na mi tarande to botanya je ta ba to doro yo ala ko kili be mutari wallahi so ko ka sandi gulen galme fo gara ko de ha gule fo gara seto ni ki sembo le ko to ida boy le ko to doro ndeke association men intato me contribuer me aburi sara me critiquer to jena nyaaje ntona fala mo men nyanko simba to wala mo na dimba yati nsa nya sifo ken nyanko simba to patima ndo fulo le godo be taala lakidi yo nso ke conseil ka simba to bar mo ko tammi conseil no voilà au point d'interrogation na point de vue le moti awa wo bata be mena la question même posée de majante yo question important la yo parce que dans l'union de la paix la paix et réconciliation ko hibulu du no bulu ko hakikilenti yo jam bunda ni bunda mo intabe la kare muslimo bele yam man do to yo fen ni ja hangulo mo ita habu tuba ma hata habula tuba ressorti sanga be ma Sénégal partout fen ni nata jam ni nata cadre le kan hana ben kan hana kuma kan comme bala jamen na na hadin be iya be ta da mujandi jante kela ki ko me haswasi nga kan yin ne invité da man kan yin invité da nga kan yin atna na hakuma man kan yin tula yin na hakuma si lembe question ki din ne poser le ma parce que mo se question poser male ten ni men de ala ko tuma do ni tigo de nyabe na bi ko len ko ba question poser le male alhay mamadou isab men yan ko janke mati alhay mamadou mon question be mbulu bi parce que si invité jam peut-être dodu la hakki la miroto est-ce que ila kuma kana te baskile la wala ko ma fa la ante kala parti tati anin janna bon manu safu nyame bari ina bele nyonto mo do ini mo fu tartani nyonto comme ngam fo jam be ki la jam be hana esprit ma jam bon mba fi de dondi ina la relation be nyame ala ko hamo holo assuré men ben na me kan jam la paix do ho be men da abe bundu mu ma be ta kam minto question men fana be bulu ha posé ma ba jam mu la paix leti na bonya est ce que isa ma sabale paix bulu ma ala ko ani hati kidin titumado nyohon fa montane men tema wala hake mbe non possible parce que nous on fa mo ko balé parce que mo kelo ko ka mo na mo metu kelo kelo c'est dans tal bare fa ha banne wala hake bi même profiter la ko question posé ma ni hano donni nyasi panne ni se bena ko mo fa isa pousser bena kanne ya hano fana ya hado nim fonyen non to ma don sena wala hada so Mustafa alama bena sawaba ma inna allah ya inya be mo yala fem me benno photo nya to nya do te sabati to nya le do mo to nyati kuwo kunni fara ni ta hame ya ko me to nya do la nyini hofo atala ko allazina yasma'una al-qawla wa yattabi'una ahsanahu mo ho men ni ko bulata ise tonya dula nyini ise tonya dula fo o mo ho ala ha o mo ho kanda o lo fa be ne sawaba ma ndema munti nto tabu kele nto ta Sierra Leone kempo Freetown mbaba trambi jere diamant tele tram mbabati na tabu ke alaji de ni na tabu ke alaji nsan woro nsan nani nta na la de 4 ans na tana mege mbayi ni bulla wala mu fola ngaliti ga sama kunna ngalo mbemba kem madu keba adin ke fola ta makale mamudu
rahimahullah ta'ala meganta wala bulla na fana na kin tara mala dimba faloti wallahi wa rabbani bi tarbiyatan hasana a hanna megen na megen nya ma bela iko mo hosi soto dinga na megen no megen nya minna na megen nya ko no wallahi nin al kholote ba man difference wodi ni soto dinga tema e hol kala nya minna e hankara wonya le hol megen nya minna gadda megen wonya le asa fem dino anala jama aka min be ka dinga ya no ta be kala ni nsa tan tuwala akanta edike munna to nya inena man te edike fasarola ima edike tribalism ya fanana ima fo nyam fana ko alaji drame ko ni meganta ko ni ngakar kundangol jamin to ko muta ya kanna megen to nya la ko ni ngato nya jamin ko ngata no ale Mamadou Denke Madi ntara malo de ma vie mais ni mogol bata ka fujang men mu tuba godoliti ni bata ka fu isu mo nyaale man bata kusiya manjila ikuma nyaale man bata kusiya mamila mbata hakili siya man sotono en avance ça n'est problème ni ngabula mo men tranga le 1992 93 ko yenne bove 1993 mbi ko naliman alsumu nyana la kuma nyaani ni bonso ko nyi balla ko to ngo annabi mo ko nyane sallallahu alaihi wasallam ko ne ga bonso ko de jama min na ko to ko li ben banna nyokon fa ko le ma ko si nyokon fa ka har yiru li ben no fe haka ha conséquence long ngo ye nkala da bula ma da bula kuma buto mo ko le wolungol men deme lundon ni mo do be bara lakin fulu be baraka akuma do fo nyanka en ko manyi akonyen ko tori abe kala wonyale en ka mele bang akonyen ko le betulama ko fi jeski to ko denna mun ko he ngo mani ngale ko ne ha me ko nyi meki jang akedi ngala man so foro no wo so taseke ngo fatu goye men ta fanga be franci da laval du goye men na jang nyabe mo walle be gala kansela même système ko ga imposer to lu ma jang même système tribalisme ya système nka yan konta baba khan samba dollar to megata de minna muslime ya simple la ngam ala na la kila ha min fo ni be dendi wala la ni be ba ku do tebe ya atulol ta moti mota bente ni ba ku do tebe itala moti mota bente ala na la kila ha min fo ni tebe dendi wala muslime ya ntabe ta ma kan wala ma wokola meson ko kutama nata na mo fulaje groupe fulaje bata kele nga tigi nga do leme nga do fana leme mais conviction ibe mako dankaniya arabo ko al iman wa huwa ma waqa al qalb wa saddaqahu al amalu ibe mako limaniya ira dankaniya ko to nyalla ma ila baro fana ngaita ko bata tongo na mako le muton nyati nta na a contacta malon nasu munta nyabe fitna wala nari kwanse folo ni alkhona te banga min fayen ko baya ko kona ko la halbali jato ni mala fi ira échoué bare hakilo le kana bare ji soda de ya hakilo la bara toujours hakilo nka ya wolo nka albahimo nko se mo ko min nafa wala mal bahimoti adama dingo wasa bar hakilo la hakilla baro ike ngalan ko albahimanti to wala ko nanganti ta adama dinga la moti procédure la be dunya la procédure lo be kere hali ni be to nyato l'avocat le plus cher du monde il s'appelle ko Gary Willy abe Amérique le avocat même $900,000 lo kile dossier do examiner na sa ta na mi ata be dam tan $1 million la ma bar wonar har wal ha to nyigin to defenda me benno nata ata la dunga yamara ko nasul mazlum to nyigin tungo mo ho men ba ma de mara la kala mo sebe kala jon kunna delati mo nasil emena to nyigin tungo ko nasul mazlum kila ha yamara lele ni ko bulate kan isigide misilimo fulo men se misilimo ori je bulale yo gonna ataman kan wo so ada man to nyafono ni oni kan furo be kirin balansila ntanata ala kote ma nga conseil dama
bar manso nala ala nala foni manso de foni sira kono amanna dindi nyala saka amambo dala saka nke ngalon wolto ata ala ta mo ken ko ken ngana fale o tani ndol ma ba fa ko me mo falante bari nga conseil be be da man na mo ya kono man ku so to aka so no minto nga o ma tara ndama nga mo ku ta fana so to ani meni bi nyogo na anniversaire kan wolu wona hadi beta ga tumala to go be ne melate leer saba na be telephone wala be kumala ati go be ne melate tumado abe lima voilà leer saba na be telephone wala be kumala nka yen ko he ku do bi je nyaani ni wonto ma zuzun titi procureur tenti magistrat tenti fendin tenti fo école dingo mega do kala école to dondi hado kala madrasa to dondi hado kala alquran to dondi bari nka yan koy bok makil na ken fole arabo ko fahamun kasiran darsun khalil do se karandin ne ke bara fahamu bababulu do se karam bake bara dondi na fahamu akonya wolo nka le mamadu mankara nka yan ko je exemple fula dile ba ko yon ko sa autour ya sanji woro ke école akata l'Africain est le plus intelligent d'Afrique. Nka nkozona Salimbi, Robert de Linita, docteur Amin Trambabula en droit, wolu wolu ngotanta fata fi wobulu. Banyen fulu hakilo de hifata. Nka yanko dobi ja sondi na kara asid ba hakilo la. Nka yanko kana bara bi sola wara hakilo ba ngo fana wolu ngo wa kalife nyamina. O fait la ra côté. Le résultat il est là. Ako na tanga ibo mesi janga yama ala ko la saka felo kono ako ga dogo ya mena si janga yama jango be felo kono kala kata minna aketa janga jama na la sia ni jango na la London na la jango na la jamai le 20 novembre 2015 nga institution kilomètre janga kunda meda kisiga hanna kelaw condamné fermement mama silla wal mo jaga sungeti mais à impact hambi njole to le tout restement fana natana ja ngolje mbesigirin siginya kutala kelo me mo wate santanga nyen kelo aga monti ja nga ya mafo kasaru dogoya mo hol tegetanto hanga kenya almamo camera radio rira la ko ja ngo ba fansun dino reto yo ko be façon dino reto hango me kenya fangola almamo la radio rural la 2015 wala ko jango ba façon dino reto c'est la vérité rien que la vérité ni jango bata tambi kasufa auto abata gola ya hambi 4 ans après nga kilo lara nga manadi hakilo manadi manku ko tasto membe mo wal delantema men be mobilisation kala une autre guerre parce que mu dara jango man kelolo ne la janga taru ko la sa ese sebe kala jaworo to ko me fo jango yo janga taru ko into mere jango wala ko be matra mo kala jaworo ti sebe kala jaworo to ko me fo jango empire mandeng isa be sa ta sunjata ko ma tabula suma woro kulla hanga tabula kan ku musa Allah taru ko me be tambi tamanding inte jango do ke jaworo to ko mela ni atana jango to ko me ko be kala kala to be tebe na kala kutai isikini kidi male ah non isikini kidi male isa lan ko yena miskino lol toronje men man ko nyaaje à la fin de compte tout reste magni ça te bata sigi groupe bata sia groupe kala ko lol bila parce que ma jaba wo jama kan ko bala ala janke ma do ma ta groupe doti association ma ta groupe doti groupe ko ta fana be kilo mu ta groupe doti so mo membe mo wal kala e bi nyoko minasela e be kala protéger la mo ni mo do ko mata jan kan be min kala ko yon ko kala dabla parce que mo membe la latin ko ala janke mari masaba boya ko ni groupe do bata pacte signé ko ya ben nga ato bo tarin kuti mo man ka hota comment nin tuba hadi menye
isa folo fa to kala alhamdulillah rabbil alamin parce que ni ga kala kun wala je ko bata wuli ñoko contacter bata wuli benna mo ko bel bolu ko bo be mangu na la fitala sate asuma ali sali se ke kelo to san keme alba kelo kala entre bande fen fen de ma fo dogo ya ni miso un exemple ta men kan ko l'homme le plus apprécié de l'histoire noire wala mo ni Nelson Mandela ti ko ni Nelson Mandela iha muta ha bula kasola ala droit la kan a kaso ka sangi mo kon ani worula man so min beta beta fi sud la ala kat la bulo sabula Peter Buta wala ha to mo ko beti ko ha investir lui na présence là wala nga Bill Clinton le be man sala e François Mitterrand be man sala jang dunia man so be ha me ko ni mbota jan 5 ka bente fo inviter à la palais là a mo fo me inviter à la palais là ta isi ha do to fo wala mo Peter Buta wuti men ngabla kasula men nga toro man so beti ni prete kelo la e be signé la pe be signé ta dunia be signé ta do fure la ka wala ka ta do kala kan ifa kelo to be signé ta ita be jangol la ko 45 kelo bantale men kelo signé ta mo ko million fure la kan ni ko me signé no fa ka de fure wala ma mo ko million bi na man 30 na fa a wala folo invité à la palais la Peter Buta e sigi ha café min ha hada ma de nya do to fo mo ko min fa na ta ala parti contre ANC contre parti ko tamen créé ta hala mo ko to rata be mutari to mo be violence ga hala mo ko fa wala mo linkata zulut wala président ti Boutelezi a ma sa so nyamina a ko fa na invité à la palais la ha conseil da ma ha jabano fa sécurité ta hado bulla awa pese signé wonyale ni hakili ma ha me ko mo ho men man di le nemi de hier ko mo wona gu nyogo nyi ni ha be na ko ko bata wuli nyogo contacter la ko bata wuli benna hakili ma ese sewa wala ba fo so wala ki fo la sita signala ese sewa wala isala wala to ko signe de la paix batana no wonte imati se ke kala ko ta fanan to ise na ma si ko ta sto me nga sia do wuti ana mo kisilawo o amina Allah yarbi o condition na wo hakilo ala kana wala bang jahanga yato jango ne man dun kelato min ga gole be na bata dun kelato me dole bata kelato nyaadi men hake patin normal ne ga kelolo ita me wulno jam dron ihla jama ba de kala ngata keloke ita ma zorun talla tenin tibulu allo ala kala fa ta be nyaadi allo allo way mata sa way Mustafa okay wala ala kala fa ta be nyaadi ala ma wo fa ngalo o mo échec to ti jango ne na man keleke se be akantla na kelonya jango la akantla na kelonya ba te man kelolo kelo atemi balu fen na fa dingalu kelo mi balu fen na fa dingo pe min be fanance ke kelo to abe se signé mo million la fure kunna ntono au conseil de la hadima ale Mamadou avec ma vraie conviction a déclaration men ken ninga me lata alakuma kan allalle parce que be preuve ba be bulu nata mo kuta fande contraire men ha attaquer ma argument di bulla men ngan convaincu voilà parce que pourquoi conviction tribalisme ya musa te kono fitnolati nato dorna de bulla voilà be do tinni na dindinya kono ninga conseil men dama ho kemuta point d'interrogation ala mun de mala ila mun wani abata dia nya abata bun nyama ni haje question ngai tumado mo ko sa poser parce que kudo bije asesigi de mo ma comme on dit mo men fara tan waxto be fitno hakuma ku kilina mota kame ban amanke ali hajigati aman sonia betege ku mo lu kono jang bay bata mo ko lu to fofo bon kelo ko tenite Ibrahima ala kana ken tenite be honna na kelo kono la comme igana même fo mo hol se signi tale non na ha fo mbata ko ri kelo la ngambulo du nyombulu ngasi kunte bar ko kono ntala mo do bi je sai
ni wo hita la kumo fo ito ko fa la kumo kono ya no ni bi la di la mo ma kuma kan sa ita la mo la ha fo ko kelo bata ko kelo la ngan na di ni homma bo kuma kan wo si len ni to nyan ding ni fenge bari do ha bo je la ko musa fara sa hake ki nya do ka bata ibrahima to fo jay fa ibrahima mem mun jahoti da bata ibrahima to fo ali ngara so ten ne jay fa mo kuru mun jahode fa boti ya lo wo be mu idana na ko men ka wo be mu kudeti kelo hakan na habam no malo e xamé de note est ce que mo xose kelo la de dorom kelo se ban ngalo ne bata jabi ko bar hambi be na la di kam barba ambi question posée la nga question posée abenta le betege alay mamadou silen lay janki parce que mbenya na fana male jam men be na la be question posée li ma bun kono doluma ala ko ngani hom masaba pisi fa ni kan do asike kumati men se jalogu la dun ke ma don ni mo men te ñoo be la wala ma ala ko ñoo faham bon alay mamadou silen isa masabale pe ko kamba fo mu est ce que abe pereli ne bi parce que fo nga question posée mali est ce que abe pereli ne bi ani abari ne du ba be mu bari malati hay bi ko bulu hakikilenti ha dum dakilin na habu dakilin na malgré comme il y a même fo kelo ka nyaaw ko le se ke kelo se na ban fo kelo dum banne kelo banga dile mo men hakkelo ke ni be ban na ihibulu du nyom bulu question posée lima alors Mustafa mi nga nkonto fili jangola koto dans la vie hal politique c'est ngalo mo politique ba fa lan ko le mo fanoti il y a pas d'amis éternel il y a pas d'ennemi éternel kare mon jogo le tududa fa nyala mo te kare fa mo nyingal tududa o meke nini mo fota conviction na albe to nyala nyinina lumen na to nyagi ati tabako to nyanta mbulla qualité folo be minna même fa na se mo ga mon to nyati goti dunya te halone mo mi ngala torre ko ni wala fa na se mo ga mon to nyati goti pacha musa nenda bagate masai dunya be ngala ko pata baka musa fama ngare ko ni way ngamen ke musa fala mabe ita mustafa ba nta bata maku ajita ni dunya te masile yo be ja fa mustafa mu kafiru reti mustafa nta mo so beti nta mo ni ala kan foye ido dablale me ya be jango fa ko me ko to fi janga ko to jango argument ala ke to nyati argument ni to nyanta ko kilinti argument arabo ko argument mo kuta kuma arabo ko argument mo kuta kuma lati men se mo gol be men sa ke mo gol halela barto nyanta de bo inde exemple arabo ko ale ba mela arabo ko allo alon tribila arabo ko bon ko doku zama ko buru anin sise ni be mo kulu fe ngalati bari doku ni sise me dinna balunya mol kidinke parce que mamuna pacho oh là là Mamadou Fodé me dale les questions posées là Mamadou Fodé c'est non et pas mais là c'est ici bien voilà ah non pourquoi je tourne attends moi quand on te fait tourner voilà attends Moussa fa na te fait ah non tu renversé mais pourquoi moi je te renversé ici non renversé là renversé c'est bon moi tourne pas tourne-moi non ni là tourner devant te renverser voilà c'est bon voilà c'est bon voilà attends maintenant comment je dis mon téléphone m'a préparé c'est bon il me voit attends moi quoi alors Moustapha c'est bon elle va être là ça va bien elle va être là
Io non trovi là. E come adoro non te vuole, ma c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Fengo ko. Sise ko. Ka ta sa dinga kulu nyamina. Ka ta sa adinga lo akoma le ka ta tunyato. E ka yanko muna ko ka malla ko makula. Ako kona ta tambata jamina. Ka sa la ko tarantino. Ko ni fe fana mota nyato. Ko ni bana adinga le benna ko be sila fulo le ma. Ka ta sila ben adinga protéger. E ka lo al argument o c'est solide to nya ko di. Yo. Donc ko buro ko kata sa dinga lo nyato le ata kata sa dinga lo nyato le ata to koma akoy yanko mun na ka man la ko ba kula ko ni fami bota koma ko be sila telefono ma anya dum ba nyato ni dum bota nyato fana ta si ba ka ta hilo ina dingal teba ko kan ta dingal ma o fana to nya fa afani Ta to nya. voilà mais iba ta ala te ni do ko ga dingal me ging na ga din tan soto na ka sara ta han fula si c'est no dim mo kan soto la ta ta nan la sabato wala ke rato nya di buro makate kutandina kulo na do kuti ni tara le ko to ko tar argument be men calculer le wonya ko bi fon sun to nya to be ne ko kono ça traite des problèmes mo holo mun tinta wula kono be sa tele kono espoir de quarantine ni la ko mo be parce que kili fo ko wula mu bera ko mo gama sema ne be wula mu bera tawa kono be sa tele kono sa te set na nya justice kembele je République wo sariya ba bele je so le nyaani ni e ho nyalo wala si madema wala nso conseil kenta hadi bema ninte kembe mo ho mo ye nelma mo to su keloma nken si conseil isi défendu no nyaadi tant qu'il ko mantinya tout à fait d'accord mais ça fait un coup kelo dabla D'accord. Mbata. voilà point d'interrogation. Alhamdulillah. Mbata Mamadou Fodé la kumaka ji janten ako ko ani fengele kumata monsieur Savane quelqu'un m'a insulté parce que je parlais avec Sansi Mastabamboya. Est-ce que c'est normal? Est-ce que cette personne peut faire la paix? Faut que média kumala nya média la question posée parce que jambe consciemment de maintenant la sumuna la jam bi mbeta porte beta laka tabunte fongonte fusinte Mamadou Fodé etulu benna do kutale fanan tulu benna tuba dinne be tudo benna problème même benna tuba man ben son jam nga fo comme be mutare ngalon ne membe mutare ngalon ne kelo bota jam ngalon ne kelo bi kata jam menna ta kori on en a marre alors que sango sanga pila sa gilam ko ba fait des énergies men genti ni han on faham ibe men fala jam conseil ti Mamadou Fodé dula wo dula ni na se beke no ku men tambita ini mo fusike ma sanisi tuma do mo harno male de ti ubi hasiya ta hasiyeti fu yinte ni wa ya le bite mai fale mo ni tata ya le bite mai tale mo ni do holo mo atata le mo ti fonte generation mo dingal hayne fahamu mo hodu hambo dunna kelo to kelo men dori siye bata ta han jamfa ata dum mo dingal le ata dum fonni keleti wobi mbebe fola bi que ça soit Touraya, que ça soit Karabaya, que ça soit à gauche à droite fondin ke lu hi bulu lu no bulu la hakikiliti ngabo mo holu men bi nanila hado nani parce que kanim bun kono do bata dum no honto parce que ki tele bole contrôler donc wolu be tiñaro la wo mo ho wolu be tiñaro la na hi nani wona no harame ki nyala fisti parce que mo sobe me wo do le do ko de so ben to kala ha fo parce que ta be kel dinne nim bun kono kar sa be kel ne mo do la mo to ha itini wolu la ou bien ha ima saba wolu ma ha kudo ni men sana be gati ni men ko ki go do yala ki bo na la bon itele man ku ke même mo ki tati muslime yala barante dino la barante sigi no yala barante donc o mbe o dénoncer la de haute et fort donc o le nyani na jambe be ki la fana association e tu ben na jambo ba se no ko mala bi ha fo ko bi to ya ko ni ke fusi so bi ha fo ko nimba ni ko nan ko muta ko mele be ko nan be na mo sapa invité mala kan parce que nte ba fe ni ko ni ke lu dana no be men nan ni bu ko no ko bulla mbe nyaati ni hanana ni na sumu har plateau ni c'est préféré nan déplacer jam na ta xam ko lu la ci plateau kilina
asiya ke da ku ta do jaran kili mbeli na ale ala kana kili mbeli na sulto plan ala ma kili wo mbenya na wo ku si parlement men si bulo la men différence la ça ya halo hafo même batake on en a marre maintenant donc j'emporte de la carrière bien allez nga ñohom bu la contacti nga nanare mun kan nga nanane la pes mun kan nga nanare bu ñohom bu su mun kan nga nanare afo ko mbata ko risango sang kelo la ou bien afo turaya karambaya problème abata jandoma dinni nga do ko no wol bata bulu megenna kana so wol nin hakkilo yin wala hakkilo yin bato ni ngale hakkilo dula e khatara bulu no bulu ntala mi roto wala mum be la solution to wala mum be la nyasuma to wala mu jahango yalla kunna yeloti jahango ko problème men ni ngake mo na ku men nata mitanda matema ndamma khanye régulé wala mun na grandeur ti wala mu harabadi hakki mayati donc bi ntena ko mo janya parce que mbata sumu mbata bi ibrahima ibn ala mbetula kidi la ja waxtu ni ngaje ko be fendere ante dan nayna parce que ngalo ne be jamme parti kunti jam fusin ti jam ida la men fo be ni la ko la taxama nyaade bar mbani man tala men parce que ali be ko ko ali hakata be masaba ma comme nje sumu ci fay ma nyame naten akilo di no homma bunkono bi khata tura yama khata habula karamba yama nte bi jam mbele jam ha mo tuli khana dara khana su ko hakili ni ma do di no homma har mo holu man d'accord parce que adam pour la mais ni mo début des choses sur les titres quoi comme ñana ko ma ci fay même fo jam do la hay ti mente préféré tanga su monter alako na mo holu la à l'aise alako men ci carré il se aussi alako men bien fait hi ma sa ba mo do lu may ni men ko ñu ko malati boy kana isi hataha tumo men na hari telta ani wo man di quoi mba fe hi sara ko la ise mon fo mo misidi modien isi sara ila mo alako afo kelo se ban alako bun kono yi isi ta di nyohom ma nyamen na mon conseil bi ko adi bun kono ni bema alors Mustafa ku kile be kelo to wa kelo masila betege ato men te kelo kana to ko te kelo banna albata impact tout ça te kono men ke ya jago satra kelo taro be bata fo eta mo ya hidia nyamina mo ben ga 1945 kelo ke me kelo men meta be jangul ko alman kelo ka ka banta mo ben ga 1945 kelo ke hata men be almay ba azna wer la almay ba yo da fam hata bra Franklin Roosevelt ma America yo da fam xana bra ci de gol ma France jang mo ko men hakelo ko wolo ma ngi sigi hakelo discuter hakelo pe signer kelo bante tout le fanan tilula ni wala kelo to ta hambi ko ibe kelo wala maral hambi alman din kutala ka to ibe kelo nya sfale nya kutama France din kutala ka to ibe kelo nya sfale nya kutama satra kelo bata gangrené yo ta famu wala ke ha jahu na keloto men ngan konto fili da hanga koto billahi ni hala gide saka iko ko pourcentage guinéen la guinée da ngoma 3% population guinéen to men ngamin ke nyoko na la guinée si wo ma ki nyoko non te conflit familial eteni wota meta me jamina bari me boda fonni be eteni ko la isana do ndilo ngato bari tolu hakkilin tangalul hasembo so to hakkili mali nyala wala hake ko nabulata hakkil ma wo hakkil ma ya khabila kono mfelenti jang mbe kumala nindra be kunna ngol hajulu men mbe kumali to nde kumala ko en tant que pile nte kumala dra be kunna to la nte kumala ka kan to la nte kumala tuba kumala ngenna vision personnelle nte be ko dir nyamina ndol nyati wala mais nin ko lan ko be dra be kunna kumala fara nindra be kunna ngol hajulu men mbe kumali placer nga fala ala wuli ala to sigi ma ko fande pile men taf ma ko fanding men taf ma ko ndoxo men taf ma ko ndingo ala fo nyen ko ngandi ni wala hide ngat nyaaru ke la sini jango be se drabe ko ngol bakiti tan no fe ta ka ga fa bari ngal nyaale ko mo man kuma
mbole folo tulaje mo be nga kan kumala mo be nga kan te dala gutla hanna de wala mo bari ngalti mais nin tabari ngala kan dembe kumala mfanye mo be naton nin ko tna tan lu mena jombe naton na kala be ko tabu lale yo mo be jana question imposé ma yalo adamadinya alkana conscience letnya adamadinya la ni adamadinya la conscience letnya ta ko ngobata ke poubelti ame kunu nyaaje ame bi nyaaje ame sini nyaaje pa ita ganyu masibo la saka da ngola ko bata sinyi ma han dinga men sota franci jang mbol impliqué la na tribalisme ya ko kolla na vie mentalité la Afrique non a raison pour laquelle dinna wol fa nantol tamol kirinti wol ta fonton ko blade ya ko mo mele mo be sota biladi amigenji wala ta fanya ko blade mais est-ce que ndoni wol ndol so wol tano hi impliqué le problème ko voilà ndol be kata kanjang dingol kenti nyoko mutaje nyamina anka de ka imansiya mbe kata kan fana ko fana monte nyoko konto nin ko bata limena wo jobe jon defandila ndo bata fakati le mbata kura wo mo hakili kilinti mustafa mo ho mo ni hakilo bila isa mo ho lol lataga men rushita ila koluto ira kata e ho lenigi ni ga jango la taga jango be origine men be legina 80% 90% be ko to futa tubale futa tuba mu jango lu legine na taro sa teleti halin audio do kidan sanya amma me mala na ha emwasi na ta faransi jan nga jifol te jan jifol nation arabo mo ko million ke ma fala fel dendi jifol mo ko million tan fulo le man kunu ma mun na toti ila be ngalam jifol la jamano birin créé ça 1947 ka tara tuba ko wata sanke ma sambi lulusi 1947 e be jesigala lumenna wolungo to jifo boto jamana bi wuro nin kilna ka hisa masa tay kono ko atay ibon solo sabati nin kilna ta kan kilin fola dobe alman kan fola dobe anglais kan fola dobe français kan fola dobe irlandais kan fola mo be hébreu fola tema har 3% masi badi ken katata be hira kan imme ila nation woni hadi fandi banne ga jango fa ko manya me musafa ni ha mo do ko manya fa ga whatsapp ne be ko men foka billahi wallahi isa manyi mamma la fa kini male pace walo mu manke mo ho faran kuntu ta conscience wonta tala ata wata duniya to nya yin to be habula ko to ko da muton nyati ka me to nya ku ta fo o bata kala fidi mo ho men kenjana message la nema ka to bata alagra ennemi do kili abato contacter wala mo ko sa fo ne ko sapo Mamadou Fodé le Moussa Insane. Voilà Mamadou Fodé. Moussa fait un coup chapeau. A invité le nalo a invité la émission de toi. Fa ila ha. Yo. A do ya sotato. Nkemba encourager là. Encourager le mot Jean bi mbranja te message do le lancer la jante. De direct. Voilà. Bena la surat la menka. Nkemba encourager là. Ba encourager là. À la idéologie. Yo. Hakilo min babulu ala baba de malakan inshallah e bata famu confidence mana stambe dunya kono ma be bana bengalama na man na bam bengama abel bana kasaru lama fatagel ko kolo mauvais arrangement mieux que le bon jugement yo en ta abula nyogonna yo nga arranger hala man dinna nga ben wakan wala dinna sanin ta tribunal avocat hitabo bulla yo zuzuri hitabo bulla yo igita la mise en examen hanta fa bula kasola hana ko to nya ben tele bulla nkemba encourager la ata sufa alma ta sufa sialanto amin allah ya rabbi ay ibolo ma ko dinkelu men finance réfléchir soto hibulo tandi yo ya tonya fulanta keti wa tonya la batala mu keti yo tonya fulanta keti de tonya la batula ya barata ko pilam ko je min ke kan tonya te nga sabte ntar mu kita seteti parce que est-ce que ni to ko so fote sa sabte ça trouve que intellectuel l'identi Mamadou Fodé ni mo aka habunya mba lu nyine na Mamadou Fodé mba invité là
wala nta mata malon mfele jam nta invité la hafo ka be groupe men parce que mbe dam be la télé là ba o men ke mba invité la le wo ko kan jam ala ko ngana kuma wo ko kan nin ala ha ke ba ta ko jam abata jam mbe katala le nga invité spécialement antena la jam hana groupe de fande abe groupe men to bera be na la jam hana la envie fo parce que mbata kuje même bata signe do ita hafo ante sila dile mohluma malgré mo be ko samba kanya ala ko ngana hakili di ñoo ma ko wo fana me la lo fana kan ala ibrahim hakki me la lo fana kan parce que mbija groupe dula sabale be bi men kan na bola men be ma jambi parce que bi jeunesse be tuba bi jeunesse nde kuma la tuba la ma jeunesse bi je bi ben kanto bi je bi alay mamadou tourayan na da jamalu bebi mbeta message lancé dula saboni to message mbeta message lancé dula saboni parce que na be règle muinti wo kana ke rebu jam famati na dula saboni mbe nya tongo no li sigiri dula kili mbi manini kala be kuma la hakkilo le be nyhon na abi manini kala habulo du nyhon bulu projet na be même bulu la nga projet du ke la initié ha kulu la taxama ñoo xam fa xamo se du mento jaxma non la ñata ko na sate kende bayi ñin na ñata ko se tramento mo ko sabo ñi mba fa la mo ko saba groupe saba de mbar ni ko mo saba hakili ma de ba fa hamla de wulul ñato ngolu la ou bien ñato ngolu fa la kila même fatata ñato ngolu fa la kila la ni wol hansi du la kilin hajan kidim kam fo habari nya kam fo ha muslimi ya kam fo habul du ñoo xam bulo kam fo wo mo rewule ti jahanga din siyama bere veri menna bara fo man sonia ntende mbata fo jam ali sala si nyato ngolu ma je bema bare pele mo be nga bulo mala mo mo do ya bulunte groupe do ya bulunte khabila do ya bulunte wo message mbata wo lancer inshallah mamad fo de ila invitation wa be tahala de mani al halani continue monsieur Dramé ko tanya ye mamad fo de janna hakilimanti ini mo be na man de kunu be ne ko de bi bulo to saba de nyogonye pese esuru de dondin e ko kelo se esuru nyame de dondin nso o ma dranda tama bar mo ho se go nyawunya e ke ngalo ne ko fitino kente solution te parce que ma sa lulu en kono ja ngo ka do ya ni malo men soto ama fen ama uriginte wodi ma ha bonnale kelo me ku tebe a tebe ni ngatra so letinya ja ngo ma lon tale nu ko me hani ni mo ke do ko nyala ko nakri biya be sanji bisagi na ma sanji bi ko non to si alay seni fofana ako janga si tento do boke to ni ma har janga ni ngat nyaaru ke to be to mo men tan kolon ni ki samba ita fa be ma ko lo fengo ko tribunal coutumier fata finga lo to abula khamen tudie ko akito lan tema si do ta fo nyen ko fa nya lay ne sibula ngatu to no wala khafisa men kento ko makino fo jango e na men de iki karo mago si sankeme ko be se de jango la fo kelo parce que ma ibe ko fi ala ka dunya da janga kene jawaro manje ko kare man sa to ko so kelo to janga kunna wo janga man to antenne taro ko to ngense conseil di memba ne me nga kelo ke ibata kelo conséquence lon kelo den ala kelo fitno la sa to ta famu annabi mo ko nyane ko man khayyara akhahu la yamutu khata yarahu ko mo ngai bo alto ka me fa fa haja ma fa de ko la ka ta sama kiti parce que dunya ko lati ba e kana sagari to so me nyo ngai bo le nyaminna no bo to jangol to de te ke fenti ela fo ninki je ha micro ta mo la suti keba musu sababa ku bita muso bi bala francis o so mo ke mosi mo ko bi sa fa ko fani wata fo bo ke mafula ita bo kila to gola iba do yala ano ka ta ke bala so so de bala mi do ya ifana ma so so na ko ko bende fana ko mba pata fa akola ke ifana ngo so fa ke to ya da no yo wala solution oti
bal ko fin daga jangol na nyaaje 5 4 dernier mois ina ngana ko fitino de la bunya la le barin ken se be matara men na conseil la bangal jantin sono men dilla duniya be sigin sare ngalla jamana wo jamana na sare ngale beden so tala gine me balo kala gine ngala gine sare ngalo ngajan sare ngalo hale to tala gine hanga fa location familiale me ata zo ta jane ngajamana bunya de ya sare ngamin la jang bam bayla tonoto ila balaw fanam ya sare ngamin lamma banga kilingato akhera la banga non talata na la fananga nganon fanan tale neme no nganon susu billahi wallahi tallahi isi kalida koto nken so ken fo be jamana kunna bularin tenti nsa mogo do jele meni bi ibala ibe droit fo le fama ibe article li tegala ça fait ni kuma tinyala isa fo ko grec antique et le fangi siga droit imbe ça fait voilà mais conséquence men ke bala ne men ngani koto bo kunto manjao ni sibe me fakasi o bi jesu man kunte bi almo silawo aminu ni sibe fakasi ni jango ko bi jesu man kunte bi ndak mo fa le nyoko nyebitu ngami fo ne men ngo me salam ne mo me salina barin ken sen kali janga wo janga ni be dunya kono non to boso ni be janga kunda ko le jako ya bentul kono alma bolanto Allah iyo alma bolanto moho bal l'injustice sociale billahi cheke vari sur le montori timbetri ndego ken na hakela haban fo to ken kala keti no l'injustice sociale to cheke vari sur le ti voilà akole cheke vara akole akoko tilim bali amu musolati ka hadin kiri ngamen so ko le mo murtoti ne ga murto je sate wo sate la timbali ala ka sembo soji yo ako tilim-bali ya musola mu akadin kiri ngamen so to ko murto ne ga mo de murtari nyoko ma tilim-bali ya sembo sto na ga justice sociale créer sate kono ala mo be kanyan ko luto alla ko be sabe ni ha den kila ha ko belon ne barta la kay ne ko wasawirhum fil amri ko mo holu ibula alla ko luto ala ha to fo be hakanya ngato non to mo ta so solo aha lon ne ko dunya sa no be no nyale nin kila ha men fonye dino to be ho muta e ko ngole fo ala ha fonye wonyale jaha ngolu ngabo ko be ko nga dino nyaay nin kila ha nyamal men na nyaay na ka futa ne men nga ala kan nin kila kan fo al ho muta parce que ma ala ko nyene ko ma kana lil mu'mini wal mu'minati isa khada Allah wa rasulihi amran wa an takuna lahu khayratu min amrihi ala na la kila ni ko men tege ala ta kamula al kana nyaay ne fo men be masamina wa tana bari nga jeja ngol fananna igire ko mo do fo ita ko karan kar ha kitanne mbata mo do so malundu akonya ko nta ala lon karan kar wotin ka den ka ala lon tetile bar iblis fa nga ala lon nga fananti bar est ce que iblis ala lon ha na fale ala ga sare nga lon an ga sare nga mutawal ha mo gol fatan ala fa ko le ko azibutu liman huwa alimun bil lisan wa huwa jahilun bil qalbi akodo le karanta nga ma khana jahiliya sondo mema o fana nga siyanto betege nga to nya muta ala kan anin kila kan wo muta haliman ko kutanya ni wo kola wala hadinna inshallah parce ma wo o be seferin ne so ken conseil di jahangulu ma ne men ken ngala me wala mu bar jahangulu ni ala halon ko jahanga bento nta emena ni mo ko tanyala jahango ko ben contrôle me dille male be contrôle men na mo wolo parce ni ko kombi be mbala contrôle nta me be mba millo ma couleur lo age ma fi ma mo malo nta betaro contre nyamina mo wala nyalo ba mo ke ni kitabo mo golta ma ni mo golta benato de yo salf kita khaful harci gota ko ndi wefe ni matara ma ko kenan ndi wefe ko me ben tora nin to ki kan me benale inshallah ba me man din te ndoro to bole ki kan kon ta ka so kan wala yo me so wala samina wa tana wo ben ta jongoni alati wo ben ba mo ni mo goti mogol albe dunya jawdi albe sikida ha Allah ko to ba samina watana wo benta ala ni jongol te wo benta ala ni mogol ultima wal mogol ni mo kan so ngale ni konye nso ko se ke ni jahangol ma ha ke to la ka wol mala sallallahu alaihi wasallam sallallahu rasuli la ibrahima mbata sewa na betege inshallah benar netugo ni waxti danta someni men genare tem jul men fala be ni Muhammad Lamine danwa fango entede le 8 mardi men genare wontede mardi prochain mardi le 8 inshallah ni Muhammad Lamine
danwa benar ngajo bele fondin kella ngajo bele kurashin tumulula ngajo bele mogolula men se tonya fonyen haraman dinye ngajo bele mogolula men se diajigo fonye jahango do ndadigo men nimba ke kan nyoho mama siboti dola profi kan fondin ke men se na kuma wo kanki kome ala ibrahima jana menke ngajo bolo wala nte jam ko hamotinya ha fo de jan sai nte bun kono kontrol nte habila kontrol mais ona be dula fushi mba combattre la le jam réseaux sociaux fondin ke bi à 99% à bébé réseaux sociaux là na keba beta keba ya tale donc wol haju nte janna be duwala wol fana ne sima ya de la be duwala wol yen jatte ken de ala men te lu fondin ke dindi lu meni be ta kan keba ya kam be ñoxon to den na janne jannin na taxan sigi gudo kan ala ko be taxan sigi la gudo kan lu menna be ta hakkili siaman soto be ta ko men be ke ñoxon na be ta ko men be fo ñoxon ma ala ko ñato to wo mere produit butumu parce que jahangol bole ma ko sisi ni nga se kew ya wo ma wutu ndulale voilà donc il ko ko nin tulutero ma mo men na so bi ko te lo hole bola mbata tambi ko men to ten fitino ni fitida kulu ni mo ko fusi ko kibe fitino kala kutu ni salon ha fo iteman fitino long e man fitino danger long mais mfana be katala lenga ila client amene bi bulu hayke fitino ti ila client ngolo mfana bo hajo bolula ngala itila peka ni ala hala ni insha Allah ala ni manso la fonni siria ani ala ni kurashin tumudu ki comme ala ibrahima de benyamen na ni nyolo insha Allah ani fonni ke men gere so la atri men dana la tamata ali batan subi atri men dana wala hada im partager awo be mo contribution wala te ala bali barajila ala bali shima ala bali jato kendera ala bali kisila la kuma parce que ngolon ko ham bulo do no hombu pardon ha dinya no homma hakutu no honye ko metu kame ba nse meni kamme ku sifa wala e be kula jidila kame ba ko be shi mu be kala to ti no ko menke yi mamal ngali fana mbole kala yi dingali fana mbole kala ti mo to mbole kala sa fa en ko lawo kala nte sonno ma ala ibrahima ko barka ala mi shima yala ala mi jato kendera mba fe de ha duwa jama'a parce que bena ala ibrahima batata bon donc ndorom ne dijante mbutumu mbari ngalo ala barka wallahi mbata sewa la beteke hambi minima partager danna ba lala ala ha butongo digi ala be ha partager parce que ndana sumo men ke jan sumo kendo lemu ala ko nyinga ta jahanga bungo be kono ala ko fonnin ke di sala saha men fanan sa to benno hake audio ti ngaje do fonnin ke di be kiri ala fanan na participation le moti ali partager ala ha to ben hake audio tin tenem fanan bakela me ala ke audio ti ata hadula khasiya ali ngade jahanga ya yimbe kalmo ali nga portese ali nga la kisi ali nga la tanga ali kana son mo hol hambula ni hon nan telephone nin kelu ila ambition personnellement insha Allah waye mamadou fode oui awa ok nanare tariya to no mamadou fode domande la nanare parce que nyanti la fayda mada na jamani parce que maje non maje je n'ai pas vu. Ok. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Allez. Liga era dro. Je mo. Alhamdulillah. Mati ni la message mais la sai. Yo.
e hamen sa le ki hina le yo ene Mamad Sansi la kumo yo donc mbena di invité la le ne ala hatra ni isa accordé ne inshallah ngana su mo nyinka problem bu intato ba fi le ala ko sumo hakilere yo e réfléchir ni mala problem intato inshallah na su mo privé la ni ala hala ni inshallah be ngale ni na be bulu ñu ñoxom bulu ni na e kendeke ayta misiri mo do da hafon telle mo ku kilingati kendeke ayta misiri mo la hafo ko ñinga ni ngay se kele bar wo men ni nga bo dato usata antala ko ninke lu génération nouvelle génération mo atel mo woleti kendeke na ka tanya men ni ta hobe kala wo ñale atel mo simindi usata dol bi alfa ke bal cieli bata jamfa kendeke ke ba ko kendeke ke ba sa ke ba men bi tele sini wo nya ke di ma kendeke isa na sa hale be tula ko nyadi ite ko le pièce le invité nyadi ala ko imata fana ndo ya bar satra abe dinka men sini ye men sida sini tinya e man bolo wodin ko kono la kendeke donc ila initiative unte adiata nyenne bi invité jam en tant que tubangu en tant que fondinke active wo ha benenini non nti invité da jam parce que ki be groupe men to ko to yala non ngo kedoro satra sena bo la paix cadre kono la usata wole lo hobenna yo ibe me fola misimo lienja ya hada fa fula fo yen ngaso ko baba fala meta me bibla voilà comme voilà ni la message yo nse jama be konto folo misilimo jama be kullu ngajmaina hata futa tuba hanabla Senegal Gambia Guinea Bissau kaka ne bibe konto na ila message ngol la message hafo ko kiben invité la le odiata ni ite invité la groupe to ya la ibe invité la badinya ni jahanga la wala fanga tambita dia la nyefana ni aje ngo iyanta mba fe hanyini kar kiline ke misilimo be ma jahango be no yalon problem kilimbe na communauté kono tanke wo man na bokena la fitino inte banna fitino dum me banno fa to nyale la sigi ni haje tibabo ha justice bungo sigi ka kito la mo fula tema alko habam ni haje kito fanana mo fula tema dola hatinya roke te mo fula te kitilo bar misili mo ni aje mbeden tawla kolo konga ya fanyo ko manga dinya noni baita ko mutakima bankudo le bi kono bar kuma la shuta kama nina nyinin karo be jamina la nyinin na dron karambaya e ko bungo mi mako karambaya jaha konton jamam bije min ta futurin wolma mba fe misili mo be hi hakilo la wirwa ma anyini ni tata konton doji je min te futurin karambaya ma iso fonye wala konton min te futurin karambaya ma o bonso don te sigirin karambaya iso fonye ni haji jahanga ke ba ha nyohon na futu nyohon ma ninni kele ta ko ngamalu nyonye nga dabula to anga to fam mankele bar nin kelon na pati inévitable te ili bulay nanki mbulunta bi bulun se keloba bar ni haje ita man yili bulay na konta bi bulun ita man yili bulan ki ta be mbulla kudo beno bar armu setan mo holla ko rilan na ko amin allah ya rabbi ko na barkola amin allah ya rabbi tarmo bani ala jaha alfani maluman tuba ni sigi honnante yakam ima sigi hasidi ala i hasigi badi nyalela na hakilinya imam mo fanan na fi se amoti Allah harful kono sa ngo question wala tahamalen kayen adamadin jaman bije min nga fi sa moti nta kemba fo de personnellement batan kala qur'an la ma so min nganda tuba din ko kolla mo le si hasianti ani kebaro ba moti je min nga fi anti je man fi sa moti mo man fi anti bari si ni kebaro no nga si anti le Muhammad Sansi nga interviewer wolu na sumu kono mo sama nga manani uko nenkini wali ni wala kan mentani Sansi man ku soto de ni turangol fana man ku soto mo men keta sabuti nteni tura ya ha ku soto nta hajo bolla kodi nte ba fo de ma fo mo ku ta de ngol ngonte ho men keta sabuti ni tura ya bulata nyonna mbo mo le nyini na
hanininka mum keta fanga nin tura yangolu blata nyona parce que nin ko sai to nya ko fo tamsa fa nin ko sai ko tura ngolu karamba din ne munte aga tura bela tura ngwa ko karamba ngolu aga karamba bela est ce que kelo se ban ameba no awa fo karamba ngolu ha tura ya accepter la halon ha fo ko mo fula le be nyona wo fo karamba ya be fana nga tura ya accepter la halon ko mo fula be nyona mo fulo min be nyona ngol la siga kito lete makelo abanga na limba ba mo shala ko malbata me ko malanse na bunda ko lundo inshallah le misil mo la de nin konto na nga min sa fe doron je sa gila wole ma yo ya hanin karamba ya be halon konte ba fu da laisal mutamara dinke nene kanjura ha min na megen tambadia nto konto tuba mbaba hanne megen nganne se nyale la anin badinya muso min ngante mama nte na soto sawane le moti muso min ngante ba fu de soto drame le moti jahabi kunango be futuru nya tura ya ngo be futuru nya nte ni mo man ku soto tuba enne min bulata nyona njafo li enne yamfa habanje ngaje nani baba hankara ngolela mbole tarala jahani karamba ya fonni ke fana be bula almu ngane tulambe sondo merto akila amin ko nte la tanga tala bete ke pasal bata me kumalani ala sonta lundo se na si se do ababu ngol mantola ko ni takono Allah udingira lumu awa bata dianye wallahi bedwali ya sima yala bedwali ya jate kende yala namu ila initiation ini moholo ha continue al contact établi al tedina namu kana itulula lo mohola namu ala ala fanna ha fo sinin al bisaki ngale kono do me do bayno je do me do ma fo ni ja ko yaki na tamsa ba wala inante kuma wala inante kuma wala mo mi sa fo nya te karsa bayja yo o fanga lo ni ha ko ro mo fa min da fo la te ko si bayja ate fanga lo nyante benni wallah billah ta'ala lo nyante benni don se jom bayno non don se jom bayno tuba onte wa mo fishinte itale be ta hali fanga yen ko ko ngata yara ni kurata yana yo en samme kum fi kumala dul fanana ko kar sa man so to tuba ngote nte na gine bisangola so tajela megenta jela fututa jele mbaba gine bisangola so tajela megenta jela fututa jele ha metam so yo isigita jele ibaba le girendi tatuba la hajim famara na tuba halifa ya wole hila si tuba donc woto wole joto mfana de tuba ngoti barobe na ta ya jonga fisante de tuba montiji mbambe sabar la nyonye ne kuma kan bafo ni ate fongolu ngol be dabula o be sana problem le di yo mimmi ti wo ande fambe min contre tuba ngalo ne nyem nin kurata jan sa na ro ni fana ba ko ya ne mekala iyo nga stop parce que non te se kura dia la sai awa problem da ma ko na kum fana de awa problem da nga sara mo la jam inshallah aluma mbe tebe question on pose li ma nga ko moti bulu awa problem da do isu mun na lo won te kutula je wolu inshallah wa ko de jana site me tuba fodin ki du la filin na le ngomma kende wa ko de jana site de son na butu mo lo hakke sabo tin dinge lu ma marga lu habula do honna film ni bi de kelo le haran se ngon te mati kende ha kelo la wula hadin tabula to ha mabarin tabula to ha imusuna ha bilo tabula to ba fa da ko stop kende nya bulu le kam kende son la pe na jama na ki na musudu ani dunia jaga be kono inshallah e rendez-vous tan sina rendez-vous men pour rétablir inshallah ito bembe nari ni ala sonna ala ni men ko be duali yen do ihi wakati inshallah na ikana ta kene dula namu tala salati kana ke tala manati namu ko sini ite mo durje ko dun ñokon na hakkilo buloma namu man ta hajara biala adina se jarabi dingala ise se no ko ime ku no ato sa ta ibitango ndo ni ali bata kuma fo ñokon nyen no dunya be tarta no men kala ma bo basila ni wori be mamadu to mba fo ne hada fa fulata jamaaye i hadwa jamaaye i hadwa ni i hadwa la tela apena kana masala nga ko te inshallah almo kala al ila fa hormona barkola
memba safa lawuliya hormona barkola karambatu bana la jaha alfa ni mal hormona barkola ñu hon kanu almu sabati lan sondo me amin amin almun kela ñu hon nyen almun tula ñu hon almu ntula ñu hon ko fana ila fan hormona barkola bilunga fan hormona barkola na kemolu lawuliya hormona barkola na mo bal ñu hon kanu ni la ñu hon faamu hormona barkola almu sondo me noro lam fana nte mata ala kila na barkola teben kan alma sabati la tuba alma ala jahanga satelu almunna hakilinya ni fa hakilinya sabatika hate ben kan suma ya betema nyoho famo almoshi ala kila fa mona barkola memba safala wuliya hono mona barkola to mo barkola bilum fa hono mona barkola la musali samadu Allah tunta menari merci beaucoup merci sawa on me sarala bar ngela voilà alhamdulillah be ni nabi uraji atale bi diatale albata fon ninkeje be nyanda fon ninki la film ning si fayni male meri be teben kambe la jidila meri bi budo dun la ni hombulo meri bi fanna di la ni homma menenti tudulalo la sentane ni sentano kumolula insha Allah alamonde mala alamo kuto sonia kalam be la den ngi alquran o horomola salatu o horomola alen kafnya horomola allahumma rabbi salmu problème te même be haribe ko idée contre mais nga ça fait y a pas de problème on s'en a bis mon ken ala halani inshallah ha fali be en ko batakori alim be wahti kuta inshallah ha fali be en ko salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Mustafa Sawane union de la paix.